yadharauka. Mkongomani na kuwa kitosi ukiwa nchi jirani. Kodi zinazidisha kwenye boda pia sokoni. Ila jeshi mwalimu kwa mwezi pesa zioni. Rafiki maji safi meamua kufunga milango. Kongo pisi zimezidi kila huyu sehemu yangu. Fanya bendera ya Kongo iheshimiwe. Fanya bendera ya Kongo iheshimiwe. Tunachojua zaidi ya ubaguzi. Pakiwa kakazi kabila mchono inawekwa mbele. Somi kazi hakuna unashinda unacheza dame. Piganisho sikate tamaa umotare pia ni kazi. Jua kukosa kazi ni mwanzo wa kufanya ubizi. Karibu kwenye kipindi Ukombozi wa Zamiri na Fikra, kipindi ambacho kinaletwa kwenu na shirika la kiraia Conscience de Gandhi. Kipindi hiki kinalenga kukufundisha mambo mbalimbali juu ya kuinua zamiri yako, juu kutoa ndani ya hali ya kutokujua, ndani ya hali ya ignorance, na kubeba ndani ya hali ya kujua wala hali ya connaissance. Juu hata Biblia na deklare kama people yangu wala raia yangu inangamia juu ya kukosa maarifa. Donc Biblia inapenda kusema kama watu mara mingi wanakorogana juu hawayui vitu mbalimbali. Juu ignorance watu wataza korogana juu ya kutokujua. Juu ignorance par exemple sheria hapa Fizi na Uvira tunaviona watu wanaita wengine wa étranger parce que hawajui sheria ya nchi, hawajui article ya 10 ya constitution, ni juu hawajui kisheria kuwa na nationalite ni nini wala nini natumaka mtu awe national wa nchi. Wao wanawaza kama nile kiasili tu kuwaza kama unazaliwa mu territoire, unazaliwa mu sheferi, ile ndio unapatia mtu kuwa nationalite. Donc ignorance itaweza tuma ulete mzozo kwenye kuna mzozo. Ignorance itaweza tuma upoteze bahati, upoteze opportunity kwenye ungepata vitu vingi kusaidia maisha. Ignorance itaweza tuma uwe maskini alors que ungepashwa kuwa tajiri. Ignorance itaweza leta mambo mengi sana mu maisha yenye itakurudisha nyuma. Kama Fizi na Uvira iko narudia nyuma, kama Fizi na Uvira kuko insecurity, kama Fizi na Uvira antuka mizozo iko mingi, ni juu watu wako mu ignorance, watu wanaishi mkutokujua. Pourquoi? Parce que watu wanawaza kama kabila fulani kiita ingine bako ba étranger manake ile itakuwa, alors que hata kama wete kabila ingine bako ba étranger ile haitafanya kitu, habata enda fasi. Pourquoi? Parce que sheria inava reconnaître kama banationaux. Parce que ni sheria ndio inapanaka nationalité. Tuliwaambia kama nationalité iko sawa nguo yenye mtu anavalaka na kuvaa, akishaiva hata wewe ikatale, akishaiva kisheria. Donc binyuko nasema iko sawa, biko binabiko mai yenye kunapita kumugongo ya bata. Alors leo ni weno kila siku Maître Jacques Muzingwa, directeur wa Association Conscience de Gandhi, ambayo ni association kutetea haki za kibinadamu. Tuko kwenye radio RNDT na kwenye mitambo tuko naye Bwana Makindu ambaye anafanya sauti yangu iwafikie. Karibu sana kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi cha uzalendo. Muzalendo wako ule mwenye alikamata arme toka ngia mpori. Pourquoi? Parce que wenye ko mpori wako na ma objectif yao ya mingi. Kwa mwenye alingia mpori jua kuiba, kwa mwenye alingia mpori jua ukabila, kwa mwenye alingia mpori alikuwaita uzalendo. Wewe tunawaita wazalendo, lakini c'est d'une manière abusive. Uzalendo niyo tuko tunafanya. Par exemple sisi hatuna masentiment, tuegemea ngambo ya yote. Tuko tunaexpliquer watu sheria pour que tu éveiller conscience de façon que wapolitisia wakati wanatoka Kinshasa wasiko wanadanganya juu ya mafaida yao wao peke. Aksanti kwa kufuata kipindi hii ukombozi wa zamiri na fikra. Alors jumajana tulishina mbele ya kuingia kuma article ya jumajana ni kwa sababu
napenda kuambia kama watu wengi walisema, surtout wenyewe wasikiki Kiswahili mzuri, walisema kama ile namna ya mbele ya kusoma Kifaransa na kutraduire mu Kiswahili ilikuwa mzuri zaidi, pourquoi parce que ilikuwa nasaidia pia watu wenyewe wa UF Swahili mzuri kusikia mu français. Alors wengi walideklare vile tukaifikisha mukamati ya Conscience de Gandhi. Conscience de Gandhi kasema kama no emission ya raia, kama vile njo raia wanasema kama wengi ile Kiswahili ya katiba haiwafikie mzuri. Alors tuendelee na namna ya mbele ya kusema kama tu expliquer français mu Kiswahili. Donc emission iwe bilingue. Emission iko bilingue manaki ni emission niko na lugha mbili. Alors kwa ukaguzi wala kwa revision tulipenda kuonyesha tulifikieka kwa article ku section ya 3 yenye nasema de rapport entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Manake uhusiano kati ya mamlaka wala kati ya serikali na kati ya mamlaka wala kati ya bunge. Donc uhusiano kati ya bunge na kati ya serikali. Parce que même si bunge inapashwa kontrole gouvernement, inapashwa kupinga mabaya ya gouvernement, lakini kuko uhusiano. Alors ile njo section ya 3. Alors tunasema hii section nasema hivi, inasema la loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel à moins qu'elle n'en dispose autrement. Wanakuambia kama wakati bunge ilisha chagua sheria, waje isha vote loi, alors ile loi inaenda kwa president de la République. Alors president de la République kuna jukumu ya kutangaza ile sheria musiku 15. Ndio wanasema musiku 15. Donc si ndio maana niliwaambia kama mtu lazima kuvote muinchi ni president de la République. Ukidanganyika tu kuvote president de la République, uyue kama unaipoteke wala unaribisha manda. Unaribisha manda parce que watu wengi wanawazaka kama ukivote député, hata wa député wao na hali ya mzuri, kama president de la République iko na systeme mbaya, iko na mauvaise volonté, iko na utashi mbaya kutumikia raia, hana souci ya population. Alors wale wabunge wote watafanya kitu pourquoi? Parce que yeye mwenye systeme, yeye mwenye regime benye anapanda mu regime yake, na njoo vile unaona kama hata kama wa député, hata kama wa sénateur wanavote sheria, alors pour que les sheria anze kutumika inafaa president wa République ay promulguer mu français, njo po kupublier wala kupromulguer mu Kiswahili kutangaza. Donc kwa gisi anze tumika mpaka president wa République aitangaze, ile njo sheria inaanza tumika. Alors dans tous les cas, le gouvernement assure la diffusion en français dans chacune des 4 langues nationales dans le délai de 60 jours à dater de la promulgation. Wanakuambia kama president wa République akishatangaza sheria yenye parlement wala bunge livote Sénat na Assemblée nationale, alors wakati sheria na mwendea, alors anapashwa itangaza musiku 15, na ile sheria inapashwa kufasiriwa mulugha zote 4 za nchi ile zenye banaita langue nationale. Bake mukongo tuko na langue nationale, tulisemaka kwa article 1er, tuko na Kiswahili, tuko na Lingala, tuko na Chiluba na tuko na Kikongo. Ile njo langue nationale. Donc katiba yetu mbele ya kuivote ngepasha itafsiriwa mwili zile lugha 4. Malheureusement kitu ya kwanza ni kama gouvernement yetu inataka vitu inapenda tu kutushawishi tuvote, wanatudanganya mtu fulani sawa gisi walikuwa tudanganya tuvote mtu leo jua naenda jincliner tu kumonima Makobola, na population Makobola inawaza kama njo muzalendo kujincliner tu kumonima, anafika pale kwenye monima masakre iko ilifanya. Alors mimi najiuliza, wetu wengine wanajiuliza inaongeza nini mpopulation Makobola kwenda tu kufika kwa Makobola, unatoa machozi buloko wa kujifanyisha bwa unafiki. Alors ile iliongezea population Makobola nini? Inafaa tukutu najiuliza parce que ni wanotable wetu ndio walimpatia ile politique babitakwira na bakamere, ndio walimpatia ile politique kama watu wakule. Ukienda tu ukijincliner kumonima Makobola, manake watu wa Makobola wote na Bauvira watakuvote. Sasa iliongezea watu Makobola nini? Est-ce que wa monima Makobola sasa wana
wamepokea mzuri? Eske watu wamekobola sasa wanakula mzuri juu Tshisekedi wala president de la République alifika kule? Eske tout ça donc inafaa kubadilisha namna kuwaza, donc ni ile. Alors wanakwambia kama ni ile katiba inapaswa kufasiriwa msiku 6 mukila lugha national, kila langue national. Mais malheureusement wakati baleta referendum ya kwanza ilikuwa mu regime ya Kabila, gisi wa polisi wetu wako walikuwa wanatuambia tu kama ukivote oui manako unavote amani, ukivote non manako unavote vita. Or ili ni kutudanganya katiba kwa vote vile. Bon, tuko tunajiprepare tena, unaona Tshisekedi bako retoya mu dictature, wakati ataleta tena referendum wasitudanganye vile parce katiba wavitaki vile. France wakati balivote constitution mpya balifanya 6 mois bako bana ivulgarize, bako bana itangaza mukila lugha yenye watu wote wanaelewa, wanafasiria watu mzuri. Bo Kenya nako ni vile vile, mbele ya kutangaza sheria mpya katiba mpya walitangaza miezi 6 mbele ianze iwe vote. Lakini kwetu sisi parce que tunakuwa wafanatika, wanakuambia kama ukivote oui maana kuna vote amani, ukivote non maana kuna vote vita. Na sisi wa aveugle wa vipofu wa akili acha tuwatukane parce que pia procedure yetu wala namna yetu ya kushanje watu ni kuwatukana juu bakasirike, babadilike njo conscient de Gandhi parce que tuko ba révolutionnaire. Alors haifai kuvote katiba vile parce que Tshisekedi atawaletea tena katiba parce que ile comme tuko mdictateur atajiimposer, haifai kuvote katiba vile. Donc inafaa ufasiriwa uelewe. Kama uelewe mwana vote non, parce que comment tu voter oui kukito kinya uelewe mwana vote oui wala abstention. Ile ni kitu ya lazima sana parce que président de la République ndio ana promulguer ile sheria mu 4 langues. Alors kisha yeye kupromulguer, kisha kutangaza, alors ile katiba inatangaziwa kuile wanaita journal officiel. Kisha kutangaziwa ku journal officiel, alors ile katiba sasa njoo inaanza tumika parce que donc hapa tunapenda kuambia kama katiba inakuwa vote na assemblée na Senat, njoo tunaita parlement wala wabunge. Kisha wabunge kuvote pa sheria wanaevewa kwa president de la République, wanapatia rapport president de la République. President de la République iko na jukumu ya kuvote mu siku 15. Kisha siku 15 president de la République anatia ku journal officiel. Ile ni kitabu sasa yenye kazi yake ni kutangaza masheria za nchi, kisha kuwa publié tu. Alors ile sheria inaanza tumika na njo pale ile application ya principe nul n'est censé ignorer la loi inaanza tumika. Donc uwe ulisoma au haukuisoma, wakati ulikosea ile sheria moja, alors wataweka ku tribunal, hautapata vya kujisikize kama wewe hauyasomaka ile. Pourquoi? Parce que ilikuwa déjà publié ku journal officiel. Alors principe ile constitutionnel inasema nul n'est censé ignorer la loi, manake hakuna mtu donc sheria fulani yenye kuvote ku parlement ikaenda kwa president de la République, ikatangaziwa, ikafika ku journal officiel, ikatangaziwa, ikishatangaziwa tu ku journal officiel, manake c'est supposé que inajulikana kama wakongomani wote waliyua. Na ukifanya kosa juu ile sheria, hautaenda ku mahakama kusema kama nono mimi sikuwa na hiyo sheria, dairi siku msomi tu sana. Nono, wakati ishatangaziwa ku journal officiel, ile inaonesha kama wakongomani wote wesha hiyo sheria. Ndio maana tunaomba wakongomani inafaa kujua kusoma masheria, inafaa kujiinformer. Pourquoi? Parce que hakuna excuse ya kusema kama mimi siyue ile sheria, siyaisomaka na sikuyuwaka namna gani, wakati gani lipitaka. Alors tunaenda kwa article ya 114 wala article 144. Alors on a combien de rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. Alors wanakuambia kama kufatana na kipengele wala kifungo ya 85 ya katiba hii, wanakuambia kama ile wanaita état de siège. État de siège sawa yenye ko Goma, unagoma kwa état de siège. Njo mana wa soda, njo wa gouverneur,
wa maire de la ville wa bourgmestre na gouverneur na Ituri, alors ni président de la République ndio anaitangaza. Donc Nord Kivu na Ituri kuko état de siège. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit s'ils ne sont pas en session. Une session extraordinaire est convoquée à cet effet, conformément à l'article 16 de la présente constitution. Wanakuambia kama bunge inakutanana kwa kihaki. Alors kama hawakutana kwa kihaki, kama hawakutana mu session ordinaire, wanakutanana mu session extraordinaire. Alors juu ile haki, pourquoi? Parce que bon wanakopenda kuambia kama wakati par exemple président de la République anaona kama ku état de siège mu République, haiko yeye peke njoo anaamua hiyo, anaamua mwenye anamuautorize, mwenye anamuruhusu ni ile bunge wa député na wa sénateur. Alors wakati par exemple wa député wako par exemple mu vacances parlementaires, wako mulikizo, alors wale wa député na wa sénateur wataza organiser session extraordinaire. Manake hata kama wako mulikizo, president zote waita haraka haraka wa organiser session yenye haiko ya kawaida, kwa gisi wa déclarer wa autoriser gouvernement kwa kufanya ile état d'urgence. Alors donc inafaa kuyua kama état d'urgence inadependre na wa député. Donc haife kuwaza kama ba Claude Misare, ba Bitakwira banani bako wanatumika mzuri, alors que bao njo bako banapatia gouvernement autorisation wala ile mamlaka ya kuendelesha état de siège ya Nord Kivu na Ituri, alors que ile état de siège hatuone matunda yake. Population Nord Kivu na Ituri inaomba ile état de siège itoke, lakini ba Misare na Bitakwira, donc wanabunge na wasenateri wote balukwebo bote ba kamere en tout cas bako wanaongezea kila mwezi 15 jours gouvernement, alors que population yenye bale wanabunge wa Misare ba Bitakwira ba kamere bana representer bashaona kama ile état de siège ya Nord Kivu na ya Ituri haina maana, parce que kuleta matunda. Pourquoi? Parce que par exemple Ituri état de siège iko, lakini watu wanaendelea kufa kushindia tena wakati ya Kabila. Par exemple Nord Kivu M23 ndele komata manani mamingine, alors que état de siège ko pale. Alors population naanza jiuliza pourquoi état de siège, mais wa député wenye wana représenter les populations yenye haione maana ya état de siège, wao waendelee kuongezea gouvernement 15 jours kila mwezi pour que état de siège iendelee. Alors ndio maana tuliwaambia kama inafaa kuangalia mbele ya kusema kama mwanabunge anatumika mzuri, usikie tu sema na declarer ku hémicycle Misare, Bitakwira, Kamere, mwingine bali declarer ku hémicycle maana anatumika mzuri. Hapana, inafaa kujua eske alivote contre état de siège yenye population yake. Namwambia pourquoi? Parce que député ni mtu mwenye anaenda représenter peuple. Wakati peuple alipende état de siège, pourquoi ouais député? Parce que uko représentant ko syndicaliste, uko syndicaliste bon ma service zingine, na uko syndic par exemple kwa avocat. Un syndic et syndicaliste ni représentant wa bafanyakazi ya institution fulani. Alors kama wafanyakazi wao sema kama tupendi hiki, pourquoi wewe syndicaliste wala wewe syndic utaenda declarer kitu kingine? Alors donc wa député wetu watumike mzuri, wa député wetu wako corrompi. Pourquoi? Parce que si population ya Congo hatuoni maana état de siège tena Nord Kivu na Sud Kivu, lakini wa député wetu huko wanaendelea kuwaongezea, kisha ule député anakuya tena mnampatia mavua, mnaweza kama ni député mzuri, alors inawafaa kuwa sanctionner, msidanganyike na ile kusema sema. Pourquoi? Parce que tulisema wakati ya mbele kama wa député wakati waisha yua mawazo yetu ya ukabila, wanakuyaka sasa wanatuingilia mawazo ya kabila, or ukabila ikuongezee kitu. Député atakwambia chukia hapa, kishapita kule Kinshasa hata visema tena. Wenyewe walikuwa wanawaambia kama wachukie kabila fulani tusa, eske mko unasikia tena wanasema vile? Pourquoi? Parce que mwisho wapitisha. Parce que inafaa kuviser intérêt yako mukila kitu unafanya mu maisha, ile njo mutu mwenye kwa kweli un véritable citoyen. Nakwambia la clôture de session ordinaire ou extraordinaire est des droits retardés pour permettre, le cas échéant,
l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Alors wanakuambia kama kama par exemple session ordinaire ilingepaswa isha le 15 juin, lakini par exemple kama gouvernement naona necessité wala umuhimu wa état de siège, alors wataweza endelea wa député na wa sénateur wataweza endelea pour que wavote wala wasivote ile proposition ile projet de loi ya état de siège. Pourquoi? Parce que le gouvernement a déposé. Donc kama session itaisha le 15, mais wataweza retarder, itaweza endelea wakati gouvernement analeta projet de loi ya état de siège mu province fulani wala état d'urgence mu Congo muzima. L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. Alors kwamba kama ile état de siège wala état d'urgence, alors mu République yote inakuwa proclamé mu 30 jours, donc iko na muda wa siku 13. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République, sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Wanakuambia kama ni siku 13 ndio na direct kama état de siège wala état d'urgence iko ya Mukongo muzima, lakini kama iko ya mu province ni 15 jours. Ndio maana unasikia Nord Kivu na Ituri bako wana projet na 15 jours. Alors wanakuambia kama kama ordonnance ya l'état de siège haikunani, donc kama objectif ya l'état de siège haifikiliwi, Assemblée nationale itaweza ongeza. Lakini kama objectif inafikiliwa, kama objectif iko atteint ya l'état de siège, alors kama ni 30 jours, alors Assemblée nationale iweze autoriser tena iendelee. Alors bon, tunapense bon, hatuyo wa député tunasema nini? Pourquoi? Parce que wa député wetu wakati wanakuya ku vacances parlementaire wazunguzake na raia, hatuyo jua nini wanaongezeka l'état de siège. Est-ce que wanaona kama vraiment iko na produire matunda wala hapana, wala hayabutir tout ça? Sisi tunawazia kama wanaongezeka parce que hayabutir objectif yake ile état de siège. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent par une loi mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège. Alors kwa kama watu wenye wako na uwezo wa kutia mwisho kwa ile état de siège yenye iko déjà proclamé wala état d'urgence ni Assemblée nationale. Donc kama population naomba Ituri na Nord Kivu watuone tena maana ya état de siège iishe, na ile état de siège haiishe, haifai condamner président de la République, il faut condamner Assemblée nationale, donc na Sénat. Donc ba député na ba sénateur wetu babitakwira ba misare na wengine ba kamere. Donc je crois que pourquoi? Parce que président de la République hawezi endelesha état de siège wala état d'urgence kama Assemblée nationale wala Sénat wala parlement haimuruhusu kufanya vile. Donc kama état de siège inaendelea, même si raia haipendi tena, alors musulize président de la République muyue kama ba député wetu njo babaya. Donc basha kwa corrompi na gouvernement, njo bako wanaongeza tu, même si bale batu wenye bana représenter hawapendi l'état de siège, hawaoni tena ile maana état de siège. Pourquoi? Parce que Ituri par exemple état de siège iko, lakini watu wanakufa zaidi kuliko wakati ya Kabila. Nord Kivu par exemple watu M23 inaendelea zaidi kuliko gisi ilikuwa mbele ya état de siège. Alors tunaona maana gani? Alors kama état de siège inaendelea yeye ina maana, haifai kuuliza president de la République, inafaa kuuliza wa député wetu na wa sénateur, na ndio maana inafaa kuangalia, haifai kuvote na masentima. Wakati watarudia mu 2028 muyue gisi muta wafanya, inafaa kuvote wa mpe, parce que démocratie ni alternance. Parce que wakati unapima una sanctionner kwanza hapa, bengine banaingia pale, bebe banaingia watapata boga. Lakini hata kama huyo anatumika mbaya unamrudisha tena,
hata kuwa na boga. Alors ile ndio sasa ya demokrasi, ndio maana mu demokrasi muko alternance. Wanakuambia kama en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend par ordonnance délibérée en conseil des ministres les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Alors hii ni article ya 145. Alors wanakuambia kama wakati kuko état de siège wala état d'urgence, président de la République anakamata mipango yenye inafaa kwa ile fasi. Ces ordonnances sont dès leur signature soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes les affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente constitution. Donc, président de la République anakamata mipango yenye vraiment inafaa kwa ile wakati. Alors, wanakuambia kama le premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement si son programme sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. Alors, tuko mwile chapitre 3 tu ya rapport wala uhusiano kati ya serikali na wanabunge. Wanakuambia kama waziri wa kwanza leo ni Mama Suminwa. Watu mingi walifanatize kama no mwanamke na wanamke wakatembea tusa. Alors sio kama wale wanamke wenyewe litembea wataanza tuambia sasa nini naendeka, parce que mwinchi haifai kusema seme mwanaume njoo kuwe pale tu, mwanamke inafaa kuvize ma competence. Sasa mtuambie yenyewe wanamke wenyewe mlitembea Suminwa sasa anafanya nini? Juu ni mwanamke, parce que wengi wanapenda kusema parce que sieba conseil de Gandhi hatukuke na masentima. Watu wanawazaga sema mwanamke akiingia fasi. Or d'ailleurs mwanamke anakuwa très manipulable kushindia mwanaume. Mwanamke ni mtu mwenye hawezi resiste mbele ya chef. Mwanamke ni mtu mwenye antuka anafuata vile chef wanabambia, na ndio maana ba chef bana bapendaka sana kumakazi. Awe maire de la ville, awe administrateur, tout ça banapendaka sana kutia wanamke. Pourquoi? Parce que wanamke bako ba resistant. Mais wengine wanasema sema mwanamke akifika au pouvoir yeye ndio anagosaka mzuri tout ça. Alors mtuambie sasa venye premier ministre tuko na mwanamke. Wanamke banapenda kuingia au pouvoir, nini alitufanyia? Donc hapa situkie wanamke, lakini napenda kusema kama mwenchi kama tunapenda kujenga nchi, usivote mtu jua ni mwanamke, usifurahie mtu jua mwanamke wala ni mwanaume. Furahia mtu jua na makompetence, parce que hata kama yuko mwanaume, kama niko na competence, kama niko na volonté politique, atatumikia watu wote mzuri au mwanamke au mwanaume. Lakini nyinyi wanamke mfurahia jua mtu ni mwanamke tu, mnamfurahia na haiko competent. Alors kama natumika mbaya na wewe mwanamke utangaika, utasufrir. Njoo situation tunaishi leo, banafunzi ya basomi greve iko, mwanamke njuko pouvoir. Alors tunaomba sasa bale mama ONG benye balitembea juu mwanamke ndio anapita ku pouvoir, batuambie sasa mwanamke mwenzabo alitufanyia nini. Alors tutaendelesha ile article 146 wakati mwingine, juu muda ni adui. Alikuwa wenu Maître Jacques Muzingwa mkipindi ukombozi wa zamiri na fikra, ambacho kinapita kila siku ya 5 na saa 1:30 ya usiku kwenye radio RNDT. Na leo tulikuwa na technicien Makindu. Asante sana kwa kutufuata. Tunaomba mwangaza huu ambao tunawapatia mupatie watu wengine, ili tubadilishe namna yetu ya kuwaza. Pourquoi? Parce que kama tuko ile ndio position ya Conseil de Gandhi, kama Mkongo vitu haviendeki, ni raia ya Kongo. Pourquoi? Parce que tuko raia yenye ko passive, hatupendi kureagir, hatupendi kuatake ba dirigeant wetu. Tuko raia yetu na waza kijenyeji. Alors inafaa tubadilishe namna kuwaza kwa gisi inchi yetu ya libiki iendeke. Asante sana kwa kutufuata. Tuonane tena juma kesho sawa na saizi. Asante na usiku mwema.